Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Fisiologi Mikrob dengan tema Identifikasi Mikrob, Karakter Biokimia, acara praktikum reduksi nitrat dan reduksi hidrogen peroksida. Tujuan dari acara praktikum ini yaitu mengetahui karakter biokimia biakan bakteri khususnya dalam mereduksi nitrat dan hidrogen peroksida. Beberapa bakteri dapat hidup tanpa adanya oksigen karena bakteri-bakteri tersebut dapat mereduksi garam-garam nitrat atau senyawa-senyawa lain. Bakteri mampu mereduksi nitrat menjadi nitrit atau amonia. Mikrotip, mikropipet, ose bulat, dan lampu bunsen. Sedangkan bahan-bahannya meliputi biakan Streptococcus thermophilus, Escherichia coli, Bacillus subtilis, alkohol 70%, tisu, asam sulfanilat, dan alfa-naftilamin, serta media natrium broth. Prosedur kerja reduksi nitrat yaitu: pertama, sterilkan meja kerja menggunakan alkohol 70%, kemudian lap dengan tisu. Kedua, nyalakan lampu bunsen. Ketiga, sterilkan tangan menggunakan alkohol 70%. Lalu, sterilkan ujung ose di atas lampu bunsen hingga berwarna merah menyala. Kemudian, ambil biakan bakteri Bacillus subtilis, lalu buka penutupnya dan panaskan ujung tabung reaksi. Ambil biakan sebanyak 1 ose, lalu masukkan ke dalam media natrium broth. Lakukan hal yang sama untuk biakan Streptococcus thermophilus dan Escherichia coli, lalu inkubasi biakan pada inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 2 hari. Setelah diinkubasi, tambahkan larutan asam sulfanilat sebanyak 1 ml, lalu tambahkan larutan alfa-naftilamin sebanyak 1 ml, lalu gojok dan amati perubahan yang terjadi. Bakteri yang mampu mereduksi hidrogen peroksida dikarenakan adanya enzim katalase yang dimiliki bakteri tersebut sehingga terbentuk air dan oksigen. Alat-alat yang digunakan pada praktikum reduksi hidrogen peroksida yaitu pipet tetes, ose bulat, dan lampu bunsen. Sedangkan bahan-bahannya meliputi biakan Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan sedangkan bahan-bahannya meliputi biakan Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus subtilis, alkohol 70%, tisu, H2O2 3%, dan media Na miring. Prosedur kerja reduksi hidrogen peroksida yaitu 1. Sterilkan meja kerja menggunakan alkohol 70%, kemudian lap dengan tisu. Kedua, nyalakan lampu bunsen. Selanjutnya, sterilkan tangan menggunakan alkohol 70%. Ambil biakan bakteri Streptococcus aureus, lalu buka penutupnya dan panaskan ujung tabung reaksi. Sterilkan ujung ose di atas lampu bunsen hingga berwarna merah menyala. Ambil biakan sebanyak 1 ose, lalu goreskan biakan pada media Na miring. Lakukan hal yang sama untuk biakan Escherichia coli dan Bacillus subtilis, lalu inkubasi biakan pada inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 2 hari. Setelah diinkubasi, tetesi biakan dengan larutan H2O2 3% sebanyak 3-5 tetes, lalu amati perubahan yang terjadi. Adanya gelembung udara yang terbentuk menunjukkan biakan yang tumbuh di dalamnya mampu mereduksi hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air. The next 2 tests we're going to run are the MR and VP. They're run in tandem. Usually they're run in tandem, especially when you're working with gram-negative enteric bacillus rot. So when you do these, you run them together. Sometimes you'll run them individually when you're trying to figure out other organisms, but for the most part, they're run together. So this is E. coli, and so what I'm going to take E. coli is I'm going to take E. coli, and I'm going to add
methyl red to one of the tubes. So these are the same exact tube. They've been inoculated with the same organism, but we're just going to add different reagents to them. So to one of the tubes, I'm going to add methyl red, right? So I've added methyl red, and if it turns red, it's positive, right? So that's positive. So the other tube, I'm going to add the reagents for the VP. So the reagents for the VP are potassium hydroxide and alpha naphthol. Okay, so I'm going to go and add those. And so when I add potassium hydroxide, I'm going to add about 15 drops. And then I'm going to add about 8 drops of naphthol, NaPTHOL. And what should happen is there should be this green color develop, just like that. Okay? Now, this test is going to be negative because E. coli does not produce neutral end products. But in order to complete the test, because it takes a pretty long time to get this done, we have to add a catalyst. So a catalyst, remember, speeds up a reaction, but it doesn't really interfere or get used up completely. So I'm going to add a little bit of the catalyst, and the catalyst is creatine. So I'm going to add the creatine here and do a little shake. And no matter how long I shook this, I'm never going to get a positive test because E. coli does not produce neutral end products. It produces acid end products, which is what the MR tests for. MR positive, VP negative is the typical pattern we see for E. coli. Okay? So the VP, we used an Enterobacter species. This is Enterobacter cloacae. And I'm going to add the MR, the methyl red, to the MR portion of this test. And so if I add methyl red to it, the methyl red to the MR portion of this test. And so if I add methyl red to it, you can see that it does not turn red. Now, because it takes a little bit of a long time, I've already added the reagents for the VP. So here is the result for the VP. So this is, for Enterobacter cloacae, this is MR negative, VP positive, right? So that's a pattern we see for Enterobacter. For E. coli, it's MR positive, VP negative. Okay? Good. Halo semuanya, materi praktikum kali ini adalah identifikasi bakteri karakteristik fisiologis dengan metode uji fermentasi gula. Untuk penjelasannya, mari kita simak bersama-sama. Pertama, kita siapkan media steril gula-gula yang ditambahkan indikator phenol red. Di dalamnya terdapat tabung Durham yang diletakkan secara terbalik. Gula yang digunakan adalah glukosa, manitol, laktosa, maltosa, dan sukrosa. Suspensi bakteri Azotobacter dan Bacillus subtilis, kemudian ose. Pertama kita panaskan ose sampai berpijar. Kemudian kita ambil satu ose suspensi bakteri dan inokulasikan satu ose suspensi bakteri ke setiap tabung. Setelah dari tabung pertama, panaskan terlebih dahulu sampai berpijar, kemudian ambil lagi suspensi bakteri satu ose dan inokulasikan ke tabung selanjutnya. Setelah diinokulasikan, kita inkubasi di inkubator selama 1-3 hari. Kita cek perubahan warna yang terjadi, apakah ada perubahan warna dan apakah terdapat gelembung di dalam tabung Durham. Selanjutnya adalah dengan metode uji hidrolisis kasein. Pertama kita siapkan media agar susu skim dalam plek, ose, suspensi bakteri. Pertama kita panaskan ose sampai berpijar, kemudian ambil satu ose suspensi bakteri dan kita goreskan di
atas plat agar yang telah kita buat tadi. Goreskan ose secara berjajar di atas media agar. Kemudian rapatkan petri dish dengan wrap dan inkubasi selama 24 jam. Kemudian diamati hasilnya dan bandingkan dengan kontrol. Apabila bakteri tersebut dapat menghidrolisis kasein, terdapat zona bening. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di praktikum selanjutnya.